Lokumu ya mwasizo kande makwela Nazuia ngamolonga ni Musishangale sivi wake. Mina nataka ingelikuwa heru mwalituimbiaka hii nyimbo arectifier vitu vidogo mule ndani. Je ne passe pas kama kweli lokumu ya mwanamke kutubu nyumba. Kwa nini mimi nasema hivi? Je m'explique. Huyu mtoto mwanamke mwenye video yake kuna zunguruka. Bwanake kama Erike wetu, Patrick Muta. C'est comme si Patrick Muta ou bien Eric Muta. Bitu mwa pale me Muta ninawaza joji nake. Huyu mtoto mwanamke iko mkatanga. Iko na lalamiki, iko na itisha kuba autorite yetu ya mgine. Baweze kurentre justice, bafanyishe justice ya kweli, gisi bwana na maltrete. Licho njo isha fanana. Mwanaume kuna mkokota chini mumanywele banduko. Ule siko mbunyumba. Hasa lokumu ganyeko nao senyo ndolwa na pepe. Juu mtu mwenye iko na kumaltrete hivi, bwana. Il faut akwene kuna kitu nye kuna mwongoza. Juu mtu mwenye iko tu normal. Surtout mnasemaka mtu mwenye alipata education de base ya kweli. Iko rare, pourcentage hapo unaweza kuwa kidogo. Mtu mwenye alipata kabisa vraie education de base awezi kukia maltraiter un jour bibi mwenye Mungu anampatia. Je ne passe pas le selon mie, ça ne m'engage que moi. Ile ko selon mie zawa Gloria. Mimi najiangaje kusema ile kitu. Mimi najua que mes exceptions zitakuwa konaweza kuwa pia ulikosa education mais par la grâce de Dieu unajian sortir et tout. Mais c'est rare. Mtoto mwanamke msikie mkulia yake mko tu bado affection kwa bwanake. Muta wetu. Muta wetu msikiliza tanye peke gizo mtoto mwanamke konalia. Takuiria. Muta wetu mimi nakufanya. Takuiria. Muta wetu. Unitaka mimi muta wetu. Sio unaweza brother. Pardon. Yo. Tupi mimi kuna problem. Muta wetu mebwane kuna mkokota mwanywele hivi. Hataki kujua. Hasa gisi tuko mois de la femme banduko. Mimi nasemaka ushuda mzuri ko bimwa binyope kolishi. Juu te shudi avec précision, juu kuna ile experience. Kama mimi naona kitu hivi na mimi na react, mimi naangalia wapi nilitoka. Muangalie hii photo. Huyu mwaimona pale ni mie, muangalie photo. So ni kuna experience, mimi natoka mbali kukifika kwenye niko ni neema tu ya mbinguni. So mimi nataka kui mois de la femme. Mtu moya aweze kufunguka akili. Mwanamke ingelikuwa ile kaka video mkashe mtagi ba papa basikie. Mimi nasema hivi, mimi najiangaje mie mwanaume mwenye alipata education de base yenye nakamilika hawezi akanyanyasa bibi yake. Hawezi. Juu atakuwa anaangalia tu image ya mama yake. Inapatia marambole mwanamke heshima. Juu senyo na maltraiter mwanamke, senyo na zaraulisha mwanamke, usisahau kama ulizalika na mwanamke. Banaume tunabapenda. Munaomba kama heshima. Biblia inasema mwanamke heshimu. Heshimu bwana yako mais avec machozi ndani ya roho. Hata kama nakatala kutoka nje, mwanamke pia na merite heshima. Kumbuka Biblia inasema penda bibi yako gisi unajipenda wewe peke. So kama unajipenda na unajiheshimia, haitakuwa kukunegosie, haitakuwa kukubembeleza, haitakuwa kukupigia ngoma, itakuwa tu automatique unaheshimia bibi yako. Unampenda ya kweli na unamheshimisha. Meiko malere sana. Leo gisi banamuke bangali naendelea kulalamika au mois de la femme. Emancipation de la femme iko wapi? Na mingi nyenacha tunabakia mwile hali ni juu ya ignorance kwanja yetu shepeki banamuke. Osilo toko nele kitu kusema lokumu ya mwasi ko tu libala. Donc on la joie tout pour que niheshimiwe, pour que niheshimike, il faut nikwe mbunyumba. C'est-à-dire
yote nyetakuya mwenye tani propose tu bunyumba mariage mali mimi naenda na ule confusion totale. Hasa mimi nataka ile kitu toke mwabichwa bieto. Lokumu yako wewe ni wewe peke kwanza kujeshimia, kujeshimisha, kujipatia valere yako kwa sawa mwanamke. Wewe peke mkwe yako kwenye huko. Wewe peke unajua makriteria ya kujeshimisha. Haiko bitu wa kurepete hapa. Kumavazi yako tajeshimisha. Kumutu mwenye atakusogelea karizme yako tajeshimisha. Haiko fiera, haiko mazarao, haiko nini. Haiko kila mtu mwenye atakusogelea njo upige ne masolo, ucheke nae, ujeche. No. Karizme yako takuheshimisha. Mafu bora baseme ule fia na joazia. Mimi na joazia kajuni kwa mwanamke. Niko kitu niko precious. Niko kitu ya tamani. So mutoshe mubichwa byenu kuwa bunyumba tunje tachunishimika. Wewe peke kwa mizira kujimpose no teshimika. Etake mwanamke. Leo vice president wa États-Unis ni mwanamke. Banaume biko nampikia lusako ni mwanamke. President wa Tanzania ni mwanamke. Ni mwanamke. Nicho alikuwa determiné lijo kinyanataka. Sasa mwanamke tulamuke moi de la femme isipite tu vivi. Mimi naweza taka na mwingine mwanamke na quelque part kwenye kona tusaidie na tujenge tena na kitu moja. Yangu mwenye mimi nasema tosha mkichwa wako kuwa bila bunyumba hauna valere. No. Jukuko mabunyumba yenye watu bana teseka bana zarauliwa kushindia hata trash nyeko kitu nyeko mialala. Juu mwanamke bwana iko nalalamikia bwana yake sasa kiso unaweza sema kakangu ache strategy na bakakangu fulani wetu iko wetu muimagine musikilize ile langage mzuri banduku huyu mtoto mwanamke wetu wangu bwanangu anangalia banduku mbona unjo me bwana haiko kukura mkokota sa kitu kure chini banduku mwanamke mko wapi muriati juu ya hii maneno banduku muriati siseme mulala mike mbarabara siseme mfanye marche mfanye nini mais reaction yenu ni kuchanger mentalité façon ya kuona vitu ile tu nje mimi naomba mwanamke aweze kubadilisha façon yake ya kuona vitu jeshimishe wewe peke mbele ya kuolewa na mtu mchunguze. Bien sûr banasema qu'il faut kuchunguza mwanambanjo banapererezaka. Mnataka ndio ya mfamie fulani batakuperereza paka na siku hiyo yataka vala kaleso batataka baitangaze bayo anayua kuvala kaleso. Anayua kufanya hiki na hiki. Mais we hauna wakati ya kuinvestire kufanya investigation kujua mwanaume mwenye unataka ndio jiangaje naye iko nani ogiste background yake iko aje. Wewe unaangalia tu pasha sema tanyoe na tosha. Ndavala pete ndaonesha na mie mwasi ya libala realite nyote ndikalia mule una bangapi banikalia moto mwile swadi za basi ya libala maybe kunafanya hivi moi-même j'ai été victime ya mabunyumba manake siyo ni se manake asante Mungu kwa kuja Yesu kukia ndani ya maisha yangu. Ndio maana hizo kalevu na same tu mtu unaangalia huyo mtu alikuwa na plaga ndani ya maisha yangu. Mtu mwenye hayui gisi mamako alikuwa na kata usingizi kukushanje kushe. Kwanza na ile wakati ya zamani parame balikuwa napata zile makushe za mweupe na zinafuliwa mtu anaendeleza simu hii na ne zingali propre. Balikuwa na moyo kupata masavo mao de javel maomo kuwakati bangapi balivala makushi ya bitenge kikwembe njo mamako anamili ya pasule kikwembe yake njo kwe kushe bora stiri mtoto yake me mtu mwa mnyorakia jangaje naye hajua kwenye litokea hajua maumivu nye familia yako iliona anataka kumaliza uzima kwa jutu nilitika kukupenda no mwanamke mwashimami banduku mafaso yetu ya kuona bitu ibadirike je vous en prie
Juu kama haibadirike tutaendelea kunyanyaswa mpaka batoto bajuku ma generation na generation. Hasa shibe tuko leo tunalalamika emancipation de la femme. Tuyanji kwanja mentalite yetu. Mina répéter tena mwenye alimbaka hii nyimbo. Akose na mimi tomba nifate texte nye biebie. Lokumu ya mwasi haiko tu bunyumba. Unaweza kuheshimiwa sa hapa siku naongelea mwanamke tu wa bunyumba, mwanamke wa mwanamke en général. Prends soin de toi.